Ma'am, baka ma'am may 20 ka ma'am ma'am, you can touch the product muna ma'am para may idea ka lang sa menu ma'am. Meron mo ma'am. Kunin ko lang ma'am. Wait lang ma'am. Ito ma'am, iwan ko na to dito ma'am. You can find us online din ma'am eh. If you scan the QR code din, nandyan yung digital website po namin. Nandito na kayo. Sige, it's yours na ma'am. You can order online din if you're looking for something for gift. Ma'am, 800 pin. Thank you ma'am. Chat mo na lang ako lagi or comment the video ma'am. Thank you po ma'am. Have you tried touching it na po ma'am? Para lang you know how soft they are. It's a Singaporean bake shop ma'am. Lambot siya ma'am. Hello ma'am, Mochiban. Pili ka lang ma'am. If you're looking for your gift ma'am, meron din ako mga ganyan ma'am. Mga ganyan ma'am. Mga ganyan ma'am. Hello sir. Mga bestseller ko to sir. Have you seen it before sa TikTok ma'am or Instagram? Wala po ma'am. Normally I do the daily posting kasi din ma'am. Tapos kung nangyari pa yung kakain po, diabetic yan, may mga sugar free tayo. Yung si Ma'am Suki na yun yung kanina mo. Sabi nga, sinajoke ko nga siya eh, araw-araw attendance. Nag-ano po ba kayo ng reseller? Kasi yung mom ko po kasi, balak niya po na mag-open ng coffee shop. Pwede yan ma'am. Kasi kunyari wala pa kayong food na ino-offer and then you want to add this, pwede po yun gano'n ma'am. You can buy to ano naman, kanyari ma'am, mga wholesale price, pwede po yun. Ang marirecommend ko kung gusto nyo, bagay ito sa coffee shop kasi it's easier, parang easier to consume, tsaka may choices yung tao. You can, ang minimum ko 10 boxes kasi, pero sa shop nyo, you can sell it per piece, pwede naman. Oo. Siyempre, siguro, mas mahal ang pricing nyo pag per piece versus per box, diba? Saan po ba yung coffee shop if ever? Manila lang din or sa province? Pwede naman. Malapit lang naman. Sa may Kupang ba, ma'am? Or festival. Sa mall mismo, ma'am? Hindi po. Sa labas? Sa labas. Sa labas. Pero iano ko po to sa... Sige, ma'am. Save mo na lang. Number ko naman yun nandyan, ma'am. If you want to check the menu na... Kasi may mga sets din kami. Ito kasi individual, diba? Sets. Just go to the site or ito, scan. Then just put any info na muna. Kung if you just want to see the price list, diba? Okay. Thank you. Thank you po, ma'am.